तो जय जगन्नाथ भाई भौणी मैंने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हूँ डे नो 26 26 दिन हो आहरी बहुत दिन कर 100 दिन बाकी अच्छी कर किसी चिंता नहीं आम करवा आम कंटिन्यू कर चलचु आपड़ी भल पाइबा दे चलतु। तो काली थिला आमर कमलेश भाई बर्थडे। तो हापी बर्थडे भाई सब बड़े खुशी रुह सब स्वप्न तुम पूर्ण हो। ओके तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। मो पाखे ये किसी ब्रेड आ कुछ रुटी अच्छी तुम दीदीटा आमर गाई बस देदबा नष्ट करवानी खावा को गाई मान गाई मान खावा सरीगला सब देदेली जा आमर खावा पाली जल्दी खावा दे भोक लगे आसी 12टा बजे भाई दी पर खाया कौन कष कषा जिन भाई तो देखो जी कि आपने खाया कि लगे बेबी देख रुटी डालमा खीरी पोटल भजा आ कौन कहे जलजीरा भाई जलजीरा पानी मैं जहाँ भी खाई पेट पूरा साफ देखले एमती खाଇବା खाया कथा आपण मैंने कौन आप फालतू जिन खाऊँ बर्गर पिज्जा ना चाउमिन मोमो ना भाई ये खाओ पेट पूरी पूरा चाचा जलजीरा पानी पिओ कौन कोल्ड ड्रिंक्स मुल्ड पिओ ना 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 देसी खाया जल्दी खाई भोक लगे भाई। तो ये पार्सल रहा तो ये अच्छी हाँ शताब्दी नगर पड़ी आमर शताब्दी नगर आम यू मात्र 3 किलोमीटर हली रोड कुआड़ ये लाइन बस पड़ा। तो ये आम पहुँच जाइए डेल्टा स्क्वायर देखिपे डेल्टा स्क्वायर रे ओके गोटे आम लेफ्ट टर्न हवा लेफ्ट टर्न जाकि यूटर्न जावा यूटर्न जाकि आम पूरा शताब्दी नगर ओके भाई लेट है भाई जल्दी सौभाग्य नगर क्रॉस करके आम आउचु आगे उठी जा रहे बड़ी पड़ी शताब्दी नगर भाई इको मोड ओके चलो जल्दी पहुँच पार्सल दे दी आसिया। तो एबेर थार्ड पार्सल डन हो गला सौभाग्य जिला फास्ट पार्सल थी आम आचार्य बिहार सेकेंड पार्सल थी आमर कपिलवासी बंधु जेट स्टोर कर तो एबर फोर्थ पार्सल एंड लास्ट पार्सल नहीं कि मुझे लास्ट पार्सल नहीं कि जाऊे आमर पड़ी लोकेशन है ओयूटी। तो ओयूटी पाखे दे आज आम लास्ट पार्सल आज एंड करवा ओके चलो जल्दी ओयूटी पाखक जावा 8:30 बजलानी 8:33 है जल्दी पहुँचवा पार्सल देकी घर को घर में कम अच्छे। तो आम ओयूटी पाखापाखि पहुँची गलुनी राइट टर्न ले आम ओयूटी को जावा तो पाखापाखि लोकेशन पड़ी अर्डर पकईकि आम पुणी घर को जावा डिलीवरी कर सारा टे मिरिंडा पीवा थंडा पीदे मिरिंडा फेवरेट मिरिंडा। तो पार्सल देदेली पी देकी बाहर घर को पार्सल दबा सरला लास्ट पार्सल था गोटे जगार मुझे गाड़ी तो स्टोरी कर देखिपे कृषि देखा दो भाई रात्रि तो देखा है जाऊनी कृषि महाविद्यालय ये ओके पाखे गाड़ी थोड़ी भाई आगू देखा कौन देखा जाऊँ ब्यूटी बेबी लाइट ऑफ कर देखा देखा जाऊँ देख लो लोकेशन को मत लगो ओके। तो बाहर घर को चला। तो राति आसी 12टा बाजिलानी ओके सब धुआ धुई जहाँ थिला सब सारीदेली ओके खाली बैग पड़ी सब पोछा पोछी करदे पानी मु काली भर्ती करी मोर आ भर्ती कर पेसेस ना तेना आसिक भाई मु रेस्ट कली ओके।
ମୋ ଭାଇ ପେସେନ୍ସ ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ଆସି ଖାଲି ଖଟରେ ପଡ଼ିଗଲି ଏକାଥରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ହବନି ଭାଇ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହବନି ଭାଇ, ମୁଁ ଶୋଇଲି। ଓକେ, ଯାହା ବି ବାସନ ମାସନ ଥିଲା ସବୁ ମଜାମଜି କଲି। ଓକେ, ଯାହା ବି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦ୍ୱିପହର ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ମାଜି ନଥିଲି। ଆଇଲା ପରେ ମାଜିଲି। ଓକେ, ତ ଯାହା ବି ଥିଲା ଏଇ ସବୁ ତଳ ପୋଛା ପୋଛି ପୁରା ପୋଛା ପୋଛି ସବୁ କଲି। ଓକେ, କପଡ଼ା ପୁରା ପୋଛା ଅଛି, ଏ ସବୁ ପୋଛା ଅଛି ଗଲି ହେଲା। କ୍ଷୀରର ଯାହା ଫୁଟେଇଥିଲି, ଏ କ୍ଷୀର ସବୁ ଫୁଟେଇଥିଲି ଏଇଠି ହେଲା, ପୁରା ହାତକୁ ହାତରେ ପୁରା ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା। ଗରମ ଗରମ ଥିଲା, ଏ କପଡ଼ା ଏମିତି ଧରୁ ଧରୁ ହାତ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ବୁଲିଗଲା କପଡ଼ା ଏମିତିଟା ପୁରା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ପୁରା ଢାଳି ହେଇଗଲା। ଗରମ ଥିଲା କ୍ଷୀର ବଟ୍ କିଛି ହେଇନି, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ଓକେ, ତ ହୁଏ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ମାନେ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଢାଳି, ସେ ଯୋଉ ଢାଳି ହେଇନି ଟିକେ ଟିକେ ଢାଳିଗଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ସବୁ ପୁରା ପୁରା ଅଠା ଅଠା ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପାଣି ପକେଇକି ଫିନାଇଲ୍ ପକେଇ ପୁରା ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି, ପୁରା ରେଡ଼ି ଚକମାଚକ ପୁରା କରିଦେଲି। ଓକେ, ତ ଖାଇବାରେ ଆଜି ଥିଲା ଖୁଡ଼ି ପଠେଇଥିଲେ ଆମର ରୁଟି ପୋଟଳ ଭଜା, ଓଃ ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଖାଇଦେଲି, ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀରି ବି ପଠେଇଥିଲେ, କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲି। ଓହୋ ମଜାଦାର। ତ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା, ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆଜି 12ଟା 12:30 ବାଜିଲାଣି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଟିଭି ପୁରା ଗାଡ଼ି ଆମର ଏଇଠି ପାର୍କିଂ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ମୋତେ ଚାର୍ଜ କରିବାର ବହୁତ ସୁବିଧା ଆଦି ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଚାର୍ଜ ପଶେଇ ଦିଏ। ପୁରା ଦେଖ 12ଟାରେ ପୁରା ସୁନସାନ ପୁରା। ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଟ୍ ଆମ ଜଳି ରୁହେ, କାହିଁକି ଜଳିବା ଭଲ, ନ ଜଳେ ଖରାପ। ବଟ୍ ଆମଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ମୁଁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜଳୁଛି ଲାଇଟ୍। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବେଶୀ କିଛି କରିନି, ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି। ଓକେ, ଆଜି ପାର୍ସଲ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଲି, ବେଶୀ କରିପାରିଲିନି। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 7ଟାରୁ 9ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ କଲି, ଏତିକି ପାଇଲି କଲି 2 ଘଣ୍ଟାରେ 5ଟା ଆରାମସେ କରିଦେଲି, କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଓକେ, OUT ବାକି ଲାଷ୍ଟ ଆମର ପାର୍ସଲ୍ ଥିଲା OUTରେ, ଦେଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। OUTରେ ପାର୍ସଲ୍ ପକେଇକି ଆସିଲି, ଯାହାହେଲେ ବି 4.2 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ତ ଦେଇକି ଆରାମସେ ପଳାଇଲି। ମେନ୍ କଥା ହେଲା କ'ଣ କି କଷ୍ଟମର କଲ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, 3-4 ଥର କଲ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି କଲ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର 1 ଟାଇମ୍ କଲ୍ ଫ୍ରି ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କଲ୍ ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟେ କଟୁଛି। ତଥାପି କ'ଣ କରିବୁ, ମୋବାଇଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରହୁଛି କି ମୁଁ କଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ପଳାଏ। ତ ଲୋକେସନ୍ ଯାଇକି 3-4 ଥର କଲ୍ କଲା ପରେ ଜଣେ ମ୍ୟାମ୍ କଲ୍ ଉଠେଇଲେ ଯାଇକି 5 ଥର ଭାଇ କଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଭାଇ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବୁ ଭାଇ, କ'ଣ କରିବୁ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଇଯାଏ। ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ଆରାମରେ ଠିଆ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ସଲ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଭାଇ ମୁଁ କଲ୍ କଲି ତାଙ୍କୁ। ତ 4th କଲ୍ରେ ଉଠେଇଲେ କଲ୍, ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କଲାକୁ ସେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଥିଲା, ଜାଗା ଭିତରୁ ଥିଲା, ସବୁ ଭିତରୁ ଚାଲିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ୍ ଦେଲି, ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ଆରାମସେ। ଅଫ୍ କରିକି ଆରାମସେ ଚାଲି ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଆରାମସେ ଘରକୁ ପଳାଇଲି। ଓକେ, ଆସିକି ବାସ୍ ଶୋଇଛି। ଓକେ, ତ ଚାଲ, ଆଜି ରାତି 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିବିନି। ଓକେ, ଥକା ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଶୋଇବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସରୋଜ ଅଫିସିଆଲ୍, ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ, till then, tata, bye bye, stay safe, stay healthy, signing out.